Shalkisa sekang koktoma awai engmani Tipra Mothani 10 family ni Ipft joining khaikya honai Ipft ni candidate jointi Debbarma Khlaimani abo Tatal kokse honai Tipra Mothani leader bon bazani Mothani adong Jiman Debbarma Kokphirokha thani borsaka je borok Ipft o Thango borok agini simino BJP party khlayo phiaba kusar mazaro borok nokni ongkholiya tabuk haino hai borok Ipft o thangfika borok agini simino BJP khayo honi saka khnainai di sini buza koktoma borokni khuktai khanai nadi তিনি চুনকাই আইপিএফ ni candidate খুকতি কিচা খনাগা যে ত্রিপুরা মথনে 10 পরিবার ত্রিপুরা মথ yakarui আইপিএফ থাঙ্গো হিমানি নরবা বন বাজানি যেহেতু ত্রিপুরা মথন লিডার বা যে কোকতমা খনা মানে বহু জতে কুবুই সাইদে মানরা না এমনি তো চিনি ত্রিপুরা মথনি যারা দংনাই বড় তো এমন তো কোনো খনাই বসং जों তো যে খানামানি হিঙ্গাই जों জায়গা কাইসা বড় ফেক নিউজ খলাইয়া अजागा के बरो बीजेपी नि बरं नमा किन तमनो फेमिलि नो बीजेपी नि बरं नो दुलाल नमो सुदर संहनि तंगो बरो खते एमने एक्चुअली आसे को या जे चिनि तिप्रा मथा फाइ कोनो सामं तांगिया खौ बरो आईपीएफटी बीजेपी जुट सरकार बरो आगिन सिमिन बरो खलाइ तंगो माच खानो बरो yang mothaya ngai बरो तंग तंखा ngai ताबोखे बरो तेसा बरो नाहरै अजागा वतेसा बरो तिप्रा मथा नगे जॉइन खलायो हिनै म काइसा बरो क काइसा फेक न्यूज खलाइमा क बक्सिमो এমনি কোনো চিনি ত্রিপুরা মথন হইতে কোনো ফোন চিনি যারা কর্মী কোনো মুঠো যারা কার্যকর্তা তোমার কেবল কোনো ফোন জায়গা চিনি ত্রিপুরা মথন হইতে বিজেপি আইপিএফ কেউ জায়গা কোনো থাংমানি আঁকে নগিয়া কথা তা পর্যন্ত কারণ जों বন বাজারও দঙ্গই जों লিডারশিপ হিম দঙ্গই এটলিস্ট जों কিজা সাইমানা দরকার ম যাহাতে বড় আর কোনো বড় মহাই ফেক নিউজ খেলাयै যেসু কোনো কব ম जों দুনিয়ানি বড় সাইমান ম কামখাইনো বিজেপি আইপিএফ জু সরকার তামখাই লাংখা থানাই যে কব ओंखाय जे दाबो बरक जे माहायके फेक न्यूज खलायो माहायके प्रचार खायथंगो अमनो केबो फनो बिलिपता खलायतु अमखाय बेलाय फेक न्यूज क सिजेटा तिब्र मथनते बिसियो थांहिमान